guys, ayo kita bermain tebak gambar. Jika kalian bisa menjawab dengan benar, berarti kalian hebat. Okay. 3, 2, 1, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Kereta. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Mobil polisi. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Kereta cepat. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Truk tangki. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Bus telolet. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Truk molen. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Truk oleng. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Bulldozer. Three, two, one, go! Coba kalian tebak ini gambar apa? Wow! Ekskavator. Kalian hebat. Wow! Loh kok hilang?
Okay. Nang ning nang ning nang o 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 Oh no. nang ning nang ning nang o 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 Kalian hebat.